जय जय जगन्नाथ। नमस्कार। संध्या खबर को ओम न्यूज आपण मानक जनाऊँच हार्दिक अभिनंदन। आसंतु देश विदेश में किसी गुरुत्वपूर्ण घटना किसी दुर्घटना पर नजर पकेबा पूर्वर कौन रही लघुचाप स्थिति। लघुचाप वर्षार बेहाल परिस्थिति वर्तमान ओडिशा। आपण को किसी भिजुआल आम नहीं जाऊँ। ए भिजुआल होची लघुचाप जनित वर्षार प्रभाव रे ओडिशा रे दहलौची पवन सहित तुहाकु तुहा वर्षा एवं केउंठी बन्यार परिस्थिति सृष्टि होउथुवा बेले केउंठी लगाण वर्षा फल रे वर्तमान नई गुड़िक उछुळा नई रे आसुची जुआर एवं एठी मध्य आमे आपण मानकु कहि रखुछु एभली भाव में केउठी लगाण वर्षा फल रे लघुचाप रे नदी नाल वर्तमान जलमग्न। वर्तमान এই जलमग्न भितरे लगाण वर्षा फल रे जारी रही ओडिशा रे लघुचाप जनित वर्षा। এই लघुचाप जनित वर्षा रे आपण मानको किछि विजुअल आमे देखौछु। दर्शक बंधु ये होछि बन्यार परिस्थिति एवं कृषक भाई मानको किपरि रहिबो यार टाटस सरकार तरफ कौन रहिबो यार मुकाबला करने सरकार कौन देवे यार क्षतिपूरण समय को अपेक्षा। आसंतु ना पूरा वीडियो पर टिके नजर पकई नवा दर्शक बंधु। ये भिजुआल आमे आपण मानक देखौछु जो भली कृषक भाईटी तार गुजराण मेंटेबाई चाष पर निर्भर करुवा ए लघुचाप जो वर्षा रे वर्तमान भिजुची धान कियारी खड़ारे भिजुची धान एवं ए परिप्रेक्षी रे कौन रही यार टाटस एवं पूरा वीडियो पर नजर पकेबा पूर्वर वर्तमान लघुचाप जनित वर्षा रे वर्तमान बेहाल परिस्थिति उपजिथिबा बेले ओडिशा वर्तमान एक सरकार पक्षर कौन रहिबो यार पदक्षेप। आसंतु ना पूरा वीडियो पर टिके नजर पके नवा दर्शक बंधु। पछकु पछ लघुचाप दुई लघुचाप ओडी रे ओडिशा रे प्रबल वर्षिब किंतु राज्य रे मौसम वर्षा जारी रही। वर्तमान रविवार विभिन्न स्थान रे बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होइथुबा बेले अधिकांश स्थान रे तुहाकु तुहा वर्षा होछि आउ किछि स्थान रे खरा गुळगुळी सहित हालुका वर्षा होछि। आगको बंगोपसागर रे आउ दुईटी लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना थिबारु प्रबल वर्षा आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार आसंता 3 रे उत्तर बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि हेबो। यह प्रभाव रे रविवार ठारू बा आज राज्य में पुणी वर्षा बढ़िबो। एई लघुचाप अधिक घनीभूत होई 5 तारिख रे अवपात रूप नेबार संभावना रही। एथिजों प्रबल वर्षा हेबा नहीं वर्तमान जिलार को सतर्क कर द्वितीय सप्ताह बेले को आउ एक लघुचाप सृष्टि होगा सह प्रबल वर्षा जारी रहिबो बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। वर्तमान जहाँ अपडेट खबर सामना को आसुछि लघुचाप जनित वर्षा रे भिजिबो सारा ओडिशा। 2 सप्ताह रे दुईटी लघुचाप गोटे 3 रे लघुचाप सृष्टि होला बेले 5 रे यार अवपात रूप नब आउ गोटे सप्ताह रे आउ गोटे लघुचाप को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि बा पूर्वान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आमे किछि दृश्य आमे आपण मानक पाखको नहीं जाउछु। ए होछि जगतसिंहपुर जाजपुर एई जिले रे पवन सहित वर्षा मध्य संध्या बेले तुहाकु तुहा वर्षा सहित भिजुछि सारा ओडिशा। एथु आमे आपण मानक गचे भिजुअल माध्यम रे देखौछु किपरि रहिछि यार टाटस एवं रही ओडिशा यार कौन रही यार प्रभाव। लगाण वर्षा फल बेहाल परिस्थिति रे ओडिशा प्रत्येक जिले में भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप रे लगाण वर्षा फल लघुचाप वर्षा फल लगाण वर्षा फल वर्तमान परिस्थिति बेहाल परिस्थिति रही। बन्या परिस्थिति सृष्टि होती गाँव में आंठुए आंठुए पानी एभली एक परिस्थिति दृश्य आम किसी दृश्य देखौछु भद्रक जिले में देखंतु यातायात रास्ता रे किपरि आंठुए पानी बन्या माने कृत्रिम बन्या सृष्टि होइछि। गाँ दांडरे लहड़ी मारुछि बन्या जल तो लगाण वर्षा फल एटी बेहाल परिस्थिति सृष्टि होइछि ओडिशार प्रत्येक जिले में। एमिति आमे दृश्य किछि कैद करथिलु एवं दृश्य देखौछु आपण मानकु देखंतु किपरि रहिछि यार स्थिति। ओडिशार बेहाल परिस्थिति रहितबा बेले लगाण वर्षा फल वर्तमान गाँ गहली जीवाको एक मुस्किल होई पड़ुछि। एभली एक दृश्य तुहाकु तुहा वर्षा सांगको बिजुली माड़े कंपुछि सारा ओडिशा। कोठी
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ମାଡ଼ରେ କମ୍ପୁଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶା, କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି ତ କେଉଁଠି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ କମ୍ପୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କିପରି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଷ୍ଟାଟସ୍। ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆଲର୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ରବିବାର ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ এইভাবে স্থাନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବ ଅନୁସାରେ ଆଜିର ବର୍ଷାର ପୁଣି କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିବ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏସବୁ ନେଇ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ନବରଙ୍ଗପୁରର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପବନର ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। এইভাবে পাগর পরবর্তী 2 দিন মধ্যে রহব। কিন্তু আজ যেভাবে করা যাইছি পারাদ্বীপ ভুবনেশ্বর ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষা ହେଉଛି। সন্ধ্যা পাখাপাখি আজ সন্ধ্যা 5টার ভিতরে পারাদ্বীপ 30 মিনিটরে 30 মিলিমিটরে রাজধানীর বর্তমান 22.1 মিলি বর্ষা রেকর্ড হয়েছে। সন্ধ্যার ঝিপিঝিপি বর্ষা লাগি রয়েছিল এবং অন্যপটে রবি আজি বারে বিভিন্ন স্থাନରେ দিনর তাপমাত্রা মধ্য কোরাপুটରୁ 35 ডিগ্রি 5 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং থিলাবেলে টিটাগড়র 35., সম্বলপুরের 35., এবং ভবানপাটনার 34.5 এবং বৌদ্ধরে 34., পুরীরে 34 ডিগ্রি থিলাবেলে অনেক স্থাନରେ পারদ 33 ডিগ্রি টপি। বর্তমান যে অপডেট খবর সামনাকু আমি নেইছু আপনাମାନଙ୍କ ପାଇଁ লঘুচাপ জনিত বর্ষারে ভিজুছি সারা ওড়িশা। এটি আমি কই রাখুছু মৎস্যজীবীମାନଙ୍କ ପାଇଁ সতর্ক সূচনা জারি করেছি আঞ্চলিক পাଣିপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র। কারণ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া 2টি লঘুচাপ 2 সপ্তাহে 2টি লঘুচাপ। এই লঘুচাপকু নেই বর্তমান এসআরসি পক্ষর বর্তমান সূচনা মিলিছি এবং যা অপডেট খবর সামনাকু নিয়ে যাইছি এবং এটাকু বর্তমান মৎস্যজীবীମାନଙ୍କ ପାଇଁ সমুদ্রকু যাওয়াকু বারণ করা যাইছি। কারণ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া এক লঘুচাপ উত্তর পশ্চিম বা দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর দিগরে লঘুচাপটি সৃষ্টি হওয়া ফলরে তুহাকু তুহা বর্ষা সাঙ্গকু বিজুଳି ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষা মধ্য ওড়িশা পরে জারি রহিব। কিন্তু আমি যে অপডেট খবর সামনাকু নেইছু দর্শক বন্ধু আমি লগাতার ভাবে जो 3 तारिख दिन लघुचापटी सृष्टि होता एक बंगोपसागर लघुचापटी सृष्टि होता 5 तारिख दिन अवपातर रूप नेब पुणी एक आर सप्ताह को पुणी एक लघुचाप। এই লঘুচাপ জনিত বর্ষার বিজুଳି ঘড়ঘড়ি সহিত প্রবল বর্ষা কু নেই মতো সতর্ক সূচনা জারি করেছি আঞ্চলিক পাଣିপাগ বিভাগ বা পূর্বানুমান করেছি। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛୁ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ଲହରୀ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉଛୁଳା ରହିଛି ଏବଂ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ଏବଂ 3 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଏ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। କାରଣ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା जून जुलाई अगस्ट सेप्टेम्बर अक्टोबर मासरे ये होची बन्यार स्थिति कारण ओडिशा पर एटा रहुची निश्चित भाव में ओडिशा यार प्रभाव रहुची। कारण आमे गोटे कथा कहबा अन्य जिले में देखिबा जदि आमे कथा कहबा जाजपुर कथा जदि कहबा लगाण वर्षा फल बन्या परिस्थिति भद्रक कथा जदि आमे कहबा लगाण वर्षा फल बर्तमान बैतरणी नदी विपद संकेत बेले गाँ दाण्डे आंठुए आंठुए पानी लघुचाप जनित वर्षा और सतर्क सूचना रही एसआरसी पक्षर सूचना।